мотор 1.8. ҳолати берунаи мошин. балонҳои мошин дар ҳолати хуб. این نمود از قفای ماشین دوستان. حاضر از داخلی سلام برای شما معلومات میتیم. داخلی سلام ماشین در اینجا 4 الکترا پاکت. باز در اینجا کاندیشنر کار میکنه. کاندیشنرش کار میکنه. коробка механик مولتی رول. سامانش полный наворот, full. گوشش خط میشه دنگی بنای. آینه‌چه‌اش باز خط میشه دوستان. من موتور 1.8 اکتک بنزینه. بنزین. полный بنزین واگن بلاس ماشین. نرخش چند پوله کا؟ 125 سوم باز معامله داره. نامبر برای تماس 92 860 2001 880 2001. اوپل زفیر اس سال براریش 2012 دیزل دوستان. نمودی بیرونی ماشین. بالون‌های ماشین در حالت خوب. نمودی قفای ماشین. حاضر از داخلی سلام برای شما معلومات میدیم. داخلی سلام ماشین. میخانی بود از коробкаш. باز در اینجا چی داره؟ 4 الکترا پاکت. باز خودتون آماده از نزدیک میبینید دوستان. мотор 2 دیزل دوستان اکتک بلاس. دوستان عزیز نرخش چند بود؟ 115,000 باز معامله میشه. باز یک تا مرسدس اچکی سالش 2001 دوستان. حالت بیرونی ماشین. نمودی قفای ماشین. حاضر از داخلی سلام برای شما معلومات میتیم. دوستان عزیز داخلی سلام ماشین. коробкаш مکانیک بوده است. باز آماده از نزدیک خودتون میبینید دوستان. мотор 2 бензин دوستان 65000 سوم سودا میشود. اوپل زفیر سال براریش سال 2004. حالتی قفای ماشین. حاضر از داخلی سلام برای شما معلومات میدیم. سالن قفای ماشین.
салони пеши мошин автомат будааст. короче ҳама чиз дорад. боз омада аз наздик худатон бубинед. пробегаш маълум не. пуштаги мошин. мана мотор 2.2 газ бензин будааст. Экотек. чанд пул акоҷон? 72000 савдо мешад бо. номер телефон 92 915 3154. номер барои тамос 92 915 3154. Toyota Avensis соли барориш 2009. ҳолати берунаи мошин дӯстон. ҳолати балонҳои мошин. қафои мошин. саназис қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. 4 электропакет. автомат будааст коробкаш. боз старт-стоп. полный наворот, полный фул. агар Toyota мегифтагӣ бошдам мана хела Toyota-ҳои гиритон дӯстон. боз аз наздик омада бибинед. мана мотор 1.8 бензин. нархшо 125000 сомон уфтосиам. боз муомила мешавад. телефон барои маълумот 92 717 81 88.